تھی وچان پروگرام پیج پہ یھ پروگرامس مز الگ الگ موضوعن پہ کت بات کران تمن موضوعن پہ یہند براہ راست تعلق عام لوکن ست ناظرین یھ زانان کہ پتمو دو دہو پہ بوڑ موضوع بوڑ مدعا جموں کشمیرس مز یت پہ ساری کت کران سہ پراپرٹی ٹیکس سرکار کر نوٹیفکیشن جاری یت مز ون آو کہ پراپرٹی ٹیکس یہ لگانے یم تن میونسپل حدودن مز لوک روزان چاہے تہذ ریزیڈینشل پراپرٹی یا کمرشل پراپرٹی تر پہ ٹیکس لگان حالانکہ ات مز آو یہ ون کہ زن ریزیڈینشل پراپرٹیز لکچہ لکچہ پراپرٹی یعنی 1000 سکوائر فیٹ تان یم زن پراپرٹیز ریزیڈینشل پراپرٹیز تمن پہ لگ ٹیکس کی تو امہ علاوہ یم زن تمن پہ آئی تر نوٹیفکیشن مز یہ آمت ون کہ تمن پہ تیوتہ زیادہ ٹیکس لگانے کی سرکار کور رات یہ کلیئر کہ اس زن یہ ٹیکس لاگن یہ ٹیکس لاگن مقصد کہ یم زن میونسپل باڈیز چاہے تم میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹیز تمن ہند خاطر فنڈ جنریشن کر یعنی فنڈ یل جمع گھِ تو تمہ یم زن سوک ایمینٹیز چاہے سہ لینز ڈرینز یا باقی یم زن سہولت لوکن تان واتنہ گھن تم ین بہتر بنان مگر اس وچ کہ رات پٹھے یتھے یہ آرڈر آو اوتر شامس تم پتہ یم تہ زن سیاسی پارٹی تمو کور ات پہ زبردست شور تم ونان کینژن سیاسی پارٹی یہ ون کہ یہ آرڈر اس زن آو یا اس نوٹیفکیشن آئی یہ نسا گھے ایل جی انتظامیہ طرف ین کی ایل جی انتظامیہ پزِ پرارن کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یہ ہے تو تم کرہن پتہ فیصلہ یہ ٹیکس چھ لاگن اگر لاگن تو کوتاہ لاگن کینژا وون یہ کہ اس ہسا اکنامک کنڈیشن جموں کشمیرس مز لوکن ہز تمہ سۭتۍ ہسا تمن پہ ہسا گژھِ مزید اخ بوجھ بن حالانکہ یہ آو کلیئر کرنے کہ اس زن یہ پراپرٹی ٹیکس سہ آسہِ نامنل 5% زن ریزیڈینشل پراپرٹی تر پہ 5% یعنی کہ یم تہ زن لوک ات دائرس مز ین تمن پی نا 4,000 یا 5,000 5,000 اگر ونو سالانہ تم پہ بجہ بجہ پراپرٹی یم کرور بدس رپیس پراپرٹی تمن پین ورس 5 یا 6,000 روپیے برن یل زن عام یم زن لکٹ لکٹ مکان زیادہ بجہ کوچہ کی تمن پہ زیادہ اثر کی سرکار کو رات کلیئر کہ یہ نوٹیفکیشن جاری کرن ام سب تہ ضروری تکیازِ یتھ اگر نہ پراپرٹی ٹیکس لگہ اس زن گرانٹ یوان سرکار طرف تر مز یہ مشکل یعنی اگر ون یہ ٹیکس لاگنہ یہ تمہ سۭتۍ ملے سرکار کے طرف تہ پونسہ تو یم زن سانہ سوک ایمینٹیز تم بنن بہتر ات موضوعس پہ کرو آج دوبارہ بیٚیہِ کتھ اس کی خاص مہمان یت مز کی سیاسی جماعتن ہند لیڈر تہ اس منظور بھٹ یم زن سپوکس پرسن بی جے پی اس شعیب نبی لون یم ایکس MLA تو ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی ہند لیڈر اس سینئر صحافی بشیر اسد تو سۭتی بیاکھ اکھ صحافی بسما نذیر اس کرو آج یت پہ کت کہ اس زن یہ آرڈر آو اس زن یہ نوٹیفکیشن آئی پولیٹیکل پارٹی کیازِ ات پہ واویلا کران کیا پولیٹیکل پارٹین نیونا یہ اخ ٹول پن سیاست برو کن پکنانچ یا ات بدل کھانا مطلب ساروی کھت برو گھس بہ شعیب نبی لونس نش شعیب نبی لون یہ تہ بوزو سرکار یژن وضاحت تہ دِژ تو یہ وونُکھ کہ یہ زن فنڈ جنریشن آسہِ تمہ سۭتۍ ہسا گژھن سِوک ایمینٹیز بہتر بناونہٕ ین تم تو لوکن واتہِ سہولیت تیٚلہِ کیازِ چھُو تُہۍ اپوز کران شعیب نبی لون جموں کشمیر ریاست ات بنو گوڑ سٹیٹ پہ یوٹی تو اس ونک یم خواب کہ یوٹی بنت ہسا بن جنت حض مگر ات پہ وچان گاہ بگاہ اخ آرڈر حض یت من لوکن اک مار پیوان ریسنٹلی ون بلڈوزر بند گومت تو پراپرٹی ٹیکس آ ون پتہ ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ون پتہ ہی ون کتیا آرڈر ان حض اس یہ امید کہ سرکار دی ریلیف سرکار دی سنس 30 وری گیس ٹرمائلس مز 3 ورین سختی لوکو تج امن ملے وکی راحت حض مگر افسوس یہ کہ ہر
أکِس آرڈرس منٛز چھُ لُکن ہٕنٛز کُنہِ نہ کُنہِ جایہِ آسان یتھ منٛز تِم تنگ یِوان چھِ کرنہٕ. اگر تۄہہِ وَنو کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ حظ, کٔشیٖرِ منٛز چھُ ہر اکھ انسان اِکی پنٕنۍ جمع پوٗنٛجی حظ, سُہ چھُ مکانس پٮ۪ٹھ لاگان, سُہ چھُ اکھ مکان بناوان. یہِ چھُ تتہِ کانشیسلی آز بہٕ سٲری کران حظ. مےٚ چھُنہٕ پتہ یہِ چھا سپیسفکلی کٲشرٮ۪ن تنگ کرنہٕ خٲطرٕ یہِ آرڈر آمُت کہ امہِ سۭتۍ کہِ کٲشِر لُکھ وہ مکان بناون نہٕ کہِ تِم اکھ ڈِگنِفایڈ لایف کرن نہٕ بسر کِہینۍ حظ. یہِ چھُ افسوس مےٚ پننسٕے مکانس منٛز روزنس, پننسٕے مکانس کرایہِ دِنۍ حظ. برونٛہہ آسہِ کرایہِ دار یہِ اوس آسان اکھ سٹگما اکھ کیٛاہ بہٕ چھُس کرایہِ دار حظ, مگر مےٚ وۄنۍ چھُ باسان یہِ تمام جموں کشمیٖر ریاستٕکۍ لُکھ چھِ تِم چھِ وۄنۍ پننے مکانن منٛز کرایہِ دار. اگر نہٕ کٲنٛسہِ رۄپیس یہِ ٹیکس کیٛاہ سلیب لگہِ وُنہِ چھُنہٕ سُہ پوٗرٕ پٲٹھۍ عیان گوٚمُت کِہینۍ, بٹ یہِ تہِ سلیب آسہِ یہِ آسہِ نہٕ 2-3 ساس رۄپیہِ رٮ۪تس کم کِہینۍ حظ. یِم چھِ وۄنۍ اتھ کران حظ فی الحال کوشش کہِ لُکن ہُنٛد وٹ ایور یُتھُے ایماونٹ یی حظ, مگر یہِ چھُ پننہِ پراپرٹی پننسٕے مکانس پننسٕے گرس منٛز روزنس اگر اسہِ ٹیکس پیٚیہِ دیُن تیٚلہِ کیٛاہ یِم بُلند بانگ ٲسۍ دعوا کران بی جے پی وٲلۍ أسۍ ہسا دِمو اتھ خۄشحال لایف, اسہِ ایمنِٹیٖز بڑن باقٕے چیٖز بڑن حظ, تمام رِسورسز سٲنۍ نِیِکھ, تمام سٲنۍ یِم حقوٗق اوس سپیشل سٹیٹس اوس سُہ نیوٗکھ حظ. وۄنۍ چھِ اسہِ یِہے کہِ سانٮ۪ن لُکن چھُ وۄنۍ بہٕ ونو تۄہہِ ییٚلہِ تُہۍ گٔژھِو یہِ چھُ باسان تۄہہِ دوٗر دوٗر بڑٕ اٹریکٹِو حظ, مگر ییٚلہِ تُہۍ اندر گٔژھِو حظ واریاہ لُکن منٛز چھُ غُربت, بے روزگٲری چھِ عروٗجس پٮ۪ٹھ, روزگار چھُنہٕ کِہینۍ حظ. تہٕ کتہِ انن وٕنکیٚنس تِمو پراپرٹی ٹیکسہٕ خٲطرٕ پونٛسہٕ, یہِ چھُنہٕ مےٚ فِکرِ تران کِہینۍ حظ. یہِ گورمینٹ کوتاہ یژھان جموں کشمیٖر ریاست کٮ۪ن ستاوُن, دے وانٹ ٹُو پُش اس ٹُو والز, مگر مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ تمام پُلٹِکل جماعت گژھن یکجا. وٕنکیٚنس بی جے پی وٲلۍ تہِ تھاون نہٕ یہِ کینٛہہ کہِ تِمن ہٕنٛز تِم چھِ پُلٹِکل پارٹی روٗلِنگ پُلٹِکل پارٹی, تِم تہِ کرن پننہِ پارٹی خلاف ایجٹیشن کہِ یہِ یُس یہِ آرڈر چھِ یہِ گژھِ قلعہدم کرنہٕ یُن. یُتھ کانٛہہ تہِ آرڈر گژھِ نہٕ وٕنکیٚنس لاگنہٕ یُن کینٛہہ, کیازِ کہِ لُکھ چھِ وُنہِ تہِ زخم, تِمن چھِ تازٕ وُنہِ زخم, وُنہِ چھُنہٕ تِم ہیٖل گٔمٕتۍ کِہینۍ. لُکو چھُ واریاہ مُصیبت وٕچھمُت یِمن 3 ؤرین. وٕنکیٚنس چھُ مرہم کرنٕچ ضروٗرت. ٹیکس یِم بار بار یِم آرڈر یِم قونوٗن یِمو سۭتۍ لُکھ پریشان گژھن یِم لاگنٕچ چھنہٕ وُنہِ کٕہٕنۍ ضروٗرت. تہٕ میانہِ حِساب الیکٹِڈ گورمینٹ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ ییٚمِچ ضروٗرت پیٚیہِ تِم کرن وارٕ یِم چیٖز. منظوٗر بٹ بی جے پی تۄہہِ بوٗزوٕ شعیب لون کیٛاہ چھُ وَنان, تُہُنٛد کیٛاہ رۄخ چھُ شعیب نبی لون یُس زن ووٚن تتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد جواب. منظوٗر بٹ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو وٕچھان یُس زن یہِ نوٹفکیشن آیہِ پراپرٹی ٹیکسٕچ؟ شعیب لون صٲب چھُنہٕ آمُت ہوم ورک کٔرِتھ اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ پراپرٹی ٹیکس یہ کیا امیُک مقصد کیا چھُ تہٕ یہِ کمہِ خٲطرٕ چھُ پراپرٹی ٹیکس. تۄہہِ چھا یِوان میٲنۍ آواز؟ شعیب صٲبن ووٚن واریاہ کینٛہہ ییٚتٮ۪س زیٖٹھِس منٛز تہٕ مگر بہٕ پھٕٹرٲوِتھس منٛزٕے کرٕ بہٕ ایکسپلین. گۄڈٕنیتھ پراپرٹی ٹیکس یہِ کمہِ خٲطرٕ چھُ لاگوٗ, یہِ چھُ گۄڈٕنیتھٕے شعیب صٲب تُہۍ چھِو وَنان کہِ وُنہِ چھُنہٕ آرڈر جٲری آمُت کرنہٕ, وُنہِ چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ اماؤنٹ فکس کرنہٕ آمُت ٹیکسہٕ خٲطرٕ. مےٚ چھُ باسان تۄہہِ چھُنہٕ تیٚلہِ وٕچھمُت آرڈر کینٛہہ یُس زن حالٕے منٛز منسپل ایس ایم سی سرینگر کہِ طرفہٕ آو کرنہٕ. یتھ منٛز زن گۄڈٕنیتھ ونہٕ بہٕ تۄہہِ یُس غریٖب طبقہٕ چھُ ییٚمِس کم سے کم 1500 سُکیر فُٹس منٛز چاہے سُہ کمرٕ آسہِ, مکان آسہِ یا تٔمِس فلیٹ آسہِ, تٔمِس چھُنہٕ ریزڈینشل ٹیکس حضرت بھرُن کِہینۍ. یہ چھُس بہٕ ییٚتِچ کتھ کران. اب اگر جو دائرہ اپر کلاس میں آتا ہے ہمارا, جو یہاں کے بڑے بڑے شاپنگ مال چلاتے ہیں, جو یہاں پر بڑے بڑے آپ نے کہا خود کہ یہ کشیر میں مکان بنانا سہ جمع پونجی لاگان, مگر اگر مکانچ وچھو نا قیمت کوتاہ لگان, مکانس 2 to 2.5 کروڑ روپیہ قٲشُر لگان مکانس. تو یہ جو وہاں سے ٹیکس موصول کرے گی سرکار, یہ عام فلاح اور بہبودی کے لیے استعمال ہوگی جناب. یہ جو آپ کے پاس صفائی کرمچاری صبح سری نگر میونسپل کمیٹی کی طرف سے آتا ہے, آپ کا کچرا باہر سے صاف کر کے جاتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان کی سیلری کہاں سے آتی ہے, ان کی سیلری گورنمنٹ کو کہاں سے معافی میں تھوڑا گو مشرف کٲشِر پٲٹھۍ. شعیب لون صٲبس ون بہٕ ییٚتٮ۪تھ ییٚلہِ أسۍ اصل سہوٗلیت ژھانڈو میونسپل لمٹن منٛز. فلیٹ چھِی نہٕ کانٛہہ کٔشیٖرِ منٛز حظ, گرٕ وُہ چھُ کُن روزان فلیٹن منٛز, ریسٹ آف د یُس تہِ کٲشُر چھُ مکانس منٛز روزان. 100 سُکیر فُٹ چھُ تتہِ نارمل انسان تمہِ علاوٕ جایہِ. میں نے آپ کا میں بوٗز تُہُنٛد شعیب لون صٲب. اگر تُہۍ آز منظوٗر بٹ تُہۍ ؤنِو پننہِ وارِ پٮ۪ٹھ. منظوٗر بٹ تُہۍ ؤنِو.
ات ون بہ أمس فلیٹ کتن یہ شاید مے باسان خبر مزے روزان ان پی یہ فلیٹ تہ یہ کتیا ایس ڈی اے فلیٹ یہ کتیا باقی جائن کالنی پرائیویٹ کالنی فلیٹن مز پراپرٹی گۄڈنیتھٕے 1500 سکوائر فٹن مز یمس غریبس چاہے مکان فلیٹ کیا تمس لگ نہ ٹیکس کہین مگر اگر کان زینون نفر سہ اصل اخ سویدھا ژھانڈان پنس ات شہرس مز مے ون تو تمہ خاطر کیا گناہ پراپرٹی ٹیکس دیون تھی اگر تھی ورس تھی کھسان 500 رۄپیہِ ات یہ ون تو مے خدا سند پاس 500 رۄپیہِ تو بوڑ اماؤنٹ باسان کہ یم سۭتۍ زن اصل سہولیت نبر کن تھی سمارٹ سٹی آج ژھانڈان سری نگرس مز سو کت کن گژھِ پوٗرٕ یعنی یہ پراپرٹی ٹیکس امپارٹنٹ اس لاگنے خاطر اور آج یہ 500 نفرس پراپرٹی ٹیکس جو آرڈر تھی پورمت بہرحال منظور بٹ شعیب لون دوبارہ تہ نش سیاسی جماعتن ہز کت بوز اس کرو وچو آزاد وائس یس صحافی صحافیس نظر پارٹی لائنو ہور کن پارٹی ہند صحافی کیا جرنلسٹ یس زن تم سن نظر عام لوکن پہ تو امیک زن پروز اینڈ کانز تر پہ تہذ نظر اس بسما نذیر یتھے یہ آرڈر آو تم پتہ یس زن تہ وچھو یس زن لوکن ہز ریئیکشن اگر وچھو مز خاص طور تہ مز تو تہ کیا باسان کیا لوک ونان ات پراپرٹی ٹیکسس متعلق بسما نذیر آداب میں بسما نذیر کشمیر سینٹرل سے بات کر رہی ہوں مجھے باسان کہ جس پراپرٹی ٹیکس یہ ٹھیک پراپرٹی ٹیکس گھس لاگو گھن بٹ تھوڑا گھس ٹائم ملن ٹائم دتن گورمنٹن ون کی آئی تھنک مجھے لگتا ہے ٹائم ملنا چاہیے ٹائم گھس دن بیچ کم سکوائر فیٹ کرمت ایگزیمپٹ بہت کم رکھا جی بہت کم چھک دتمت واریاہ کم ایک لوکل مڈل کلاس لوور کلاس کے لیے بہت کم ہے 1000 سکوائر فیٹ ریزیڈینشل ہاؤس یا فلیٹ کیا ونان 500 سکوائر فٹ مز تم تم نش بری گو غریبس ات کہین یمس اصل خاصی کمائی ٹھیک ٹھاک زینان خاطر کیا منظور بٹ یمن پن جمع پونجی لگان پورے زندگی لگان مکان بناونس مز میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں مجھے پتا ہے ہم نے کیسے مکان بنایا ہے لون لے کے مکان بناتے ہیں یہاں پہ یہ پن مکان پیوان مہرنی ہند پٹ سجاؤن سہ ونان تیوتہ کور لگان خاندرس یوتہ مکان بناونس لگان اگر تہ پتہ یہ مہرنی ہند پٹ پیوان مکان سجاؤن ون کت دی سہ انسان پراپرٹی ٹیکس کہاں سے وہ پراپرٹی ٹیکس دے گا اس کو لون اتنا سر پہ چڑھا ہوتا ہے بشیر اسد سینئر جرنلسٹ بشیر صاحب تہ نش یس زن تہ بوزو منظور بھٹ تمو کیا ون شعیب نبی لون تمو کیا ون بسما نذیر کیا ونان زانن کہ یس زن تہ بوزو ترشون ہز رائے بہ گھ بشیر اسد بہ کر سارے گزارش باقی ترشون یم زن مہمان تم کرن تہ انٹرپٹ کی بشیر اسد تھی ورنو کہ یس زن یمن 3 نفر ہند ون چاہے وہ شعیب نبی لون ہو یا منظور احمد بٹ یا بسما نذیر یمو پن کت تھو تہ کیا باسان اس زن یہ پراپرٹی ٹیکس لگو یہ امیک مقصد یہ زن سرکار ونان کہ یم زن امیونٹیز تم گھن بہتر تہد کیا تہ باسان کہ یہ زن یہ قدم یہ صحیح بشیر اسد منوج جی زر کت بہ کر صرف گزارش شعیب لونس صاحب تس تہ منظور صاحبس تہ میون کت بوزہان اکس منٹس بر یہ آرام سان یت کن مے بوز 2019 مز گو یہ ٹیکس لاگو روڈ ٹیکس
तम सात सो 1.5% 1.5% पे गो सह जंप 9% पे यम जन ये डीलर्स यम जन यह मुख्तलिफ कंपनियन हंद डीलर्स तमो कोर तम सात LG साहब मुर्मू साहब तमिस नश गसित कोर तमो पन शिकायत यह सठा हैवी टैक्स यह गोस न लागू गसन कहें आज 2023 मज तिमन डीलरन सतन तिमन शोरूम वालन सत कर तम दपान अमे खुद बेहतर उस कह चीज तन ये रोड नेटवर्क जम्मू कश्मीर सो रोड नेटवर्कस तेली ये सरकार बेहतरी तथ मज अनित अपग्रेड सो कर सो खूबसूरत बनत कनेक्टिविटी प्रथ कुन एनश्योर कर टैक्स जरिए तिमन नश पोस मौजूद यह चीज दोम चीज बहुस हमेशा अमे कथ कयल रोदमुत शायद कह आदात यम जन ग्लोबली मुल्क कथ यथन यम जन वर्ल्ड कम्युनिटी कह आदात तमो आदातों निश थमन आमत दूर तिकाज सन पोलिटिकल क्लास यथ शुएब लोन सब वन एक्सपेक्ट कर मरहम गो तेल यह साफ यह कथन आज कर एंडोर्स जे एब्रोगेशन मरहम ये वन एक्सपेक्ट कर मरहमत तेल एब्रोगेशन यह सपज 19 मज सह मरहमत पट तो अति पे कर तो शुरू अगर टैक्सेस वनकस कुन किस्म टैक्सेस यह लागू गसान यम जन रैशनल यह जन बासन बज़ाहिर आर्डर निश रैशनल अत मज ज्यादा तूत तूफान आमुत करने कह या यह जन लोअर क्लास सह आमुत एग्जानरेट कर अमि निश अम टैक्स निश मे बी तथ मा पे मजीद तिमन कह गुंजाइश कड़न तिकाज यथ बिस्मा जी वोन ये कल्चर मकान बनावनुक शुएब नबी लोन साहब तस वन सोरे कर्ज करान तो मकान बनावा तो प्रॉपर्टी टैक्स अत पे लगुन गो ठीक मगर शायद ये फरामोश करान यह टैक्स फाइनली वनकन किस वक्त मज जन पूरे दुनिया मज रिसेशन वनकस सिर्फ तो सिर्फ सरकार चलान टैक्स पेयर हंदिस टैक्सस पे वो पे पड़ोसी मुल्क तम सुंद हालत जन एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन वनकस कत्या तम टैक्स लागन तमो आज ताम यह कर्म यह दलालिया तमो लुकन थोमुत बेखबर यमो चीजों निश वो सोरे बड़ोक तो यह डुब गोक वन तम धमकी दिवान तिहिंद मल तिहिंद यह एक्सपर्ट दुनिया करो न्यूक्लियर बॉम्बिंग अगर न माफ करू कर्ज मामल LG मनोज सिन्हा अन उत्तर प्रदेश पे पोस गर कह सह लाग ये अमिस टैक्स पेयर नश टैक्स कलेक्ट कर यह पोस लागुन हाँ यह चीज जो सवाल पद सपदान गो यह न करप्शन ज्यादा मे यह टैक्स हेन यह गोस लगुन रच काम यह गोस नमिस करप्ट इंसान सजिस चंदस मज गन तेल यह जो तावन इकवटे पेवान यह नंबर 1 जेन्युइन क्वेश्चन यथ पे शायद LG एडमिनिस्ट्रेशन बड़ सीरियसली सोचन करप्शन के हवाले बह वन तीज कमी ये आम कहें करप्शनस यूता जन यह दावा कर यह हकीकत शायद करप्शनस पे गो कंट्रोल करने जरूरत ताकि टैक्स कलेक्ट कर बशीर असद कत बात जारी वनकस वक्त लकट ब्रेक निम ब्रेक पे दोबारा यमो करो बे मुद्दस पे कत गो ब्रेक ब्रेक पे तुहद दोबारा खैर मकदम वन गस बह शुएब नबी लोनस नश शुएब नबी लोन यथ जन वुच कि तुम वन कि जन हालात इकनॉमिक कंडीशन यह या इकतदी हालत जन लूकन हज सो तीजा कह तम हेकन प्रॉपर्टी टैक्स दित मगर जन टैक्स स्ट्रक्चर वुच टैक्स स्ट्रक्चर तान ब्रोह कुन आव तथ मज तम चीज इनक्लूड कर तिमन चीजन ध्यान थवन आमुत जन गरीब लूक या जन लोअर मिडल क्लास ज्यादा पे बोझ कह जन वन कि तुम असेंबली मज रूदमित कुन मुल्क कुन रियासत या कुन शहरस मज या म्यूनसिपल बॉडीज सान अगर तिमन नश फंड्स अवेलेबल आसन कह
تیل ہیکن تم تیزہ ایمنٹیز دت کی اگر فنڈس اویلیبل آسان ایمنٹیز ملان زیادہ یہ سٹرکچر حساب اگر وچھو امیر لوگ تم زیادہ ٹیکس دن تمہ کھت بنم کلاس تم کم ٹیکس دن تو غریب تم ٹیکس دن کہین تو یل ترقی گھس امیرس غریبس لوور مڈل کلاس سارے اپوزیشن می عرض بوجھو تھی بیسکلی بہ ون تہ جموں کشمیر ریاست بس آلموسٹ پور دنیا مز گومت روزمت مجھ پور دنیا سسٹم پتہ ات کہین دور آئے کہ ٹیکس لوگ ہر جائے پے کران مگر میون اکوئی ونکس کوئری کہ ونکس حالات کوشر ات پوزیشن مز کہ سہ ہیکی بیئر کرت حالات خراب اکنامکلی گومت کوشر پتھ اب ون تم مطلب وچ 307 من رود وری وادن یہ بند انٹرنیٹ رود نا اکنامکل ریسیشن گئی اس گئی ورلڈ برہی منظور صبس پز یہ سمجھن ایز اے رولنگ پولٹیکل پارٹی ہند یہ نمائندگی کران کہ امن پزے ونکس تم چیز کر یم ست اس مرحل اس مز نیبر نیرو اس پرابلمز گئی یم مطلب نیچرل آسن تھی ونو کووڈ کو پور دنیا مگر یم مین میڈ آس 370 پتہ تمہ پتہ سہ بند گھن تہ پتہ کہ تر مز کتہن لکن ہند گھر بار آو گو خراب کتہن ہند بزنس گو خراب اس کی یم سات تھی ڈیپ اینالسس کرو واریاہ زیادہ لکن آئے مشکلات وہ کاسمیٹک باسان کشمیر میں کرہون ٹین منظور بٹ شعیب لون ونان کہ بی جے پی پہ ونکس کت کریں یہ تمہیں پہ ون تان لگو ٹیکس کی وقت کم چھوٹ تو جواب منظور صاحب 3 سال سے اب کشمیر میں ٹھیک ٹھاک حالات ہے میری بات سمجھیے فار دا فرسٹ ٹائم جموں کشمیر ٹائمز آف انڈیا آرٹیکل وچمت چیف منسٹر تمہ سات یہ عمر عبداللہ صاحب یہ 2012 کت یل تمو منظور صاحب کر گزارش ونان بی جے پی پزے سوال تلن تمن پزے ون پنہ سرکار تان لگو کی ژھوٹ تو جواب ٹائم کم منظور صاحب سیاست ونکن منوجی یا بنو سیاست نیشنل کانفرنس ہر کن چیزس پہ سیاست ونکن کران چاہے سہ بلڈوزر اونو یت مز جبکہ ہندی فارمر منسٹر انوالو ساروی کھت لینڈ گریب کرنس مز پالٹکس کریں کی اگر اس پن یہ ریاست یہ جموں کشمیر وچن ترقی یافتہ اس پزن وی چیزن خاطر پریپیئر اور پتم 3 وری وت آز آو مجھے باسان یاد 1 کروڑ تو 3 لچھ ٹورسٹ تر پتمہ وری یور جموں کشمیرس مز ون بدلے تم ٹھیک مرحب رود خاص کرت اکنامک کرائسس وچے واریاہ بٹ ون گئی حالات ٹھیک پتمو 3 ؤریو پہ ٹھیک ٹھاک ٹریڈ آپ دیکھیے ٹھیک بسما نذیر کر سوال چھوٹ جواب بسما نذیر تہ باسان کہ یہ پراپرٹی ٹیکسس پہ سیاست سپدان بسما نذیر ہم کلہاڑی مار رہے ہیں شعیب بسما نذیر تہ باسان کہ پراپرٹی ٹیکس معاملس پہ سیاست سپدان بسما نذیر ہاں ضرور سپدان یہ پزِ یہ پراپرٹی ٹیکس گو تمنی پہ لاگو کرن نہ کہ مڈل کلاس نہ کہ لوور کلاس یہ پزِ گو تمنی پہ لاگو کرن یمن ہوٹلز بجہ بجہ پراپرٹیز یہ پزِ تمنی پہ لاگو کرن آخری کمنٹ بشیر اسد اس ونیک تان ڈسکشن کور تہ کیا باسان اس عام لوکن ہز رائے کیا عام لوک کرنا سپورٹ یت پراپرٹی ٹیکسس یت کن تہ ونیک تان وچھو ژھوٹ جواب بشیر اسد منوج جی تف تو تور زال دور کرنے خاطر دوا پل پیوان کھین سو دوا پل آسان ٹھٹ تو مگر سو پیوان کھین تمی سی فرق گژھان مے باسان یہ سا یہ لُکھ کرن کوآپریٹ لُکن آسہِ زیادہ اوبجیکشن زیادہ بار تہ گژھکھ نہٕ کہین یتن یس ونکس باسان یہ ہسا شاید یتن مشکل مے صرف اکوئی چیز یتن شاید کانسٹیٹیوشنلٹی امچ چھا یہ ایلو کران کن دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ بہت تھی یوت چیزس مز رس کھنڈ پریشان زِ اما الیکٹڈ گورمنٹ اس زن ونکس یہ سا سوال تلان الیکٹڈ گورمنٹ یوت ہیکیا ٹیکس لاگو کرت کن ایل جی ایڈمنسٹریشن ہیکہِ ٹیکس لاگو کرت بِیانڈ دیٹ مے باسان
تیوت بوڑ موضوع ڈسکشن کر مگر وقت سٹھا کم بہ پن سارے مہمان منظور بھٹ تہد سٹھا شکریہ شعیب نبی لون تہد سٹھا شکریہ بشیر اسد صاحب تہد سٹھا شکریہ بسما نذیر تہد سٹھا شکریہ تو ناظرین اس تھی وچو کہ زن آز سن کوشش کہ وچو آزاد رائے تہ رٹو پولیٹیکل پارٹی ہند ست مہمان تمو تھو پن رائے زن صحافی تمو تھو پن رائے یت مز زن ونیک تام یہ باسو ات مز یہ کہ زن ٹیکس پراپرٹی ٹیکسس متعلق زن ون ٹیکس لاگن کت کر لوگ ونان کہ ہاں ٹیکس گھ لاگن کینچو لوکن ہز رائے یہ کہ یم زن پسماندہ طبقہ زن غریب طبقہ تمن گوس فی الحال یا مڈل کلاس زن طبقہ تمن گوس فی الحال یہ ٹیکس لاگن یون کی فی الحال گوس تمن کن حدس تان چھوٹ دن ین تو مگر اخ کلہم رائے یہ کہ ٹیکس زن یہ پراپرٹی ٹیکس لاگن ستھ آمدنی بڑھت تو ہر کن جائے ٹیکسز لگاؤن یم سی زن بیسک کمیونٹیز سان سرگن سان شہرن مز بہتر سپدت ہیکن وان یہ وچن کہ سرکار کت کن کر یہ ٹیکس رجیم یہ پراپرٹی ٹیکس سو کت کن کر لاگو زن عام یم زن لوگ تمن وات زیادہ سختی کی تو سہولت یم زن دستیاب تھاون ین تم آسن اچ کھت بہتر اچھو تو پروگرام وقت دومس پروگرامس مز کرو بیکن موضوع پر تو بے ملاقات دی اجازت آداب.